अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। आज की जो सोशल मीडिया पे बड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है ना, वो यही है कि मलक रियाज़ की बेटियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर हो गई है और उसमें जो मॉडल है उज़्मा ख़ान, उस हवाले से सारी बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, आम तौर पे तो हम ये अपने टीवी चैनल्स पे ऐसी बातें डिस्कस नहीं करते, लेकिन उसमें चूँकि थोड़े कानूनी पहलू हैं तो मैं बतौर वकील जो है वो थोड़ा सा इस हवाले से उसके ऊपर इज़हार ख़याल करना चाहता हूँ, जो उसके कानूनी पहलू हैं। बात यह है कि पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मलक रियाज़ बहरिया टाउन वाले की बीवी, उसकी 3 बेटियाँ और उसके मुसल्लह गार्ड, और वो उस घर में गए। उन्होंने घर को ज़बरदस्ती अंदर घुस गए और ज़बरदस्ती घुसे जब 10:30 बजे रात को, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 2 औरतें और मलक उस्मान, तो वो घर पे मौजूद थे और वो कुछ खा पी रहे थे। ठीक है, ये चांद रात वाले दिन की बात है, चांद रात वाले दिन की। तो उन्होंने वहाँ पे आए और उन्होंने हल्ला गुल्ला किया मलक रियाज़ की बेटियों ने और उन्होंने वो वहाँ पे बोतलें तोड़ी और उस वक़्त भी उन बोतलों के में आवाज़ आई कि ये जी इस शराब की बोतलें, तुम शराब पी रहे थे और ये कौन सा इत्तकाफ़ है, और इस तरह की वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग में वो चीज़ें मौजूद हैं। और वही शराब की बोतलें जो है वो उनके ऊपर उंडेली हैं उन्होंने, उन 2 लड़कियों के ऊपर, उज़्मा और उसकी बहन। ठीक है, अब बात यह है दोस्तों कि ये सारा जब वीडियो वायरल हुई तो सब लोगों ने मलक रियाज़ बहरिया वालों को कहा कि ये गुंडा है और इसके ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं होगी, और इसकी बेटियों ने जो है ना ये बड़ी ज़्यादती की है और उन 2 लड़कियों को बड़ा डांट डपट की है, उनको ज़ख्मी किया है, ज़ख्मी भी किया है और उनकी चीज़ें वगैरह तोड़ी गई हैं, तोड़ फोड़ भी की है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे दिन मलक रियाज़ की जो बेटी है आमना उस्मान उसने अपनी वीडियो चलाई है और उसने कहा जी कि ये जो एलिगेशन लग रहे हैं हमारे ऊपर, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। वो मेरा अपना घर है, मेरे खामद का दूसरा घर है, ये 2 घर हैं हमारे, और मेरे खामद जो उस्मान है उसका घर है। और ये लड़कियां जो है ये उज़्मा, ख़ास तौर पे उज़्मा, ये जो है मेरे खामद को पीछे पड़ी हुई है और मैंने इनको रिपीटेडली समझाया है कि मेरे खामद को छोड़ दो और मेरा घर बर्बाद ना करो। और साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जो हिसान खान नियाज़ी जो वकील है, आपको पता है ये इनका इमरान खान नियाज़ी साहब के, वज़ीर आज़म के ये भांजे भी हैं, और ये अगरचे उनके वकील हैं, लेकिन इसने उस वक़्त ये कहा कि ये जी हमसे रब्ता कर रहा है और ये पैसे बटोरना चाहते हैं हमसे, तो हम उनको क्यों पैसे दें? हमारा अपना घर था, हमारा अपना सारा है, मैं बीवी हूँ, बीवी के तौर पे मेरा हक़ है कि मैं अपने खामद को इन औरतों से बचाऊँ। ठीक है, तो उसने, और दूसरा उसने वजाहत कर दी कि ये मेरा घर है और मैंने जो है ना वो इसके ऊपर कोई माजरत नहीं की, ना हमने पैसे देने हैं, और मैं उस्मान ख़ान के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगाती हूँ, उसका मेन कसूर उसका है। लेकिन इन औरतों का क्या काम है कि ये हमारे मेरे खामद के घर में आएँ और रात को ये वहाँ पे बैठी हैं और बकौल उसके वो शराब भी उनको मौजूद है, हालांकि वो कह रही हैं हम इत्तकाफ़ बैठी हैं। तो इत्तकाफ़ बैठी हैं तो इत्तकाफ़ अपने घर में जाके बैठें। उनकी माँ बहनें तो वहाँ मौजूद नहीं थी, उस्मान था और वो 2 औरतें थीं। और उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये हिसान नियाज़ी साहब भी जो है ये हमसे पैसे बटोरना चाहते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हैं। जबकि हिसान नियाज़ी साहब का आज टीवी पे मैं प्रोग्राम देख रहा था तो उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ़ इनका वकील हूँ और मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, ये बातें दोनों मौक़िफ़ सामने हो गए। अब उसके बाद इन लोगों ने उज़्मा ख़ान मॉडल जो है, इन्होंने एफ़आईआर नहीं कटवाई थी। ठीक है, ये वक़ूए के 3 दिन के बाद, ठीक है, ईद भी गुज़र गई, फिर दूसरे दिन भी गुज़र गया, तीसरे दिन ये जाती हैं और वहाँ जाके ये एफ़आईआर कटवाती हैं और एफ़आईआर में फिर ये इल्ज़ाम लगाती हैं और उसके ऊपर जो दफ़ात लगे हुए हैं
وہ گھر میں زبردستی گھسنے کا دفعہ ہے 452 وہ لگا ہوا ہے، اور دھمکیاں دینے کا 506 لگا ہوا ہے، اور زخمی کرنے کا 337 لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو دفعات لگی ہیں نا، یہ بیوی کے اوپر تو نہیں لگ سکتی کہ اگر وہ کہے کہ جی میں اس کی بیوی ہوں عثمان کی، تو اس کے اوپر گھر توڑنے والی تو FIR 452 جو ہے نا وہ نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو 506 ہے وہ اس کے اوپر لگ سکتی ہے، اگر اس نے زخمی کیا ہے، دھمکی دی ہے تو یہ لگ سکتی ہے، لیکن وہ نہیں لگ سکتی اگر اس کا گھر ہے تو، ٹھیک ہے۔ اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے کہ وہ عثمان کا گھر ہے یا کس کا گھر ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے آمنہ نے یہ کہا ہے کہ جناب میں اپنے خاوند کو بچانے کے لیے میں یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اب میں نے اس خاوند کو بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ اب دوستو یہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے۔ اب اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ گھر، مین چیز اس میں آئے گا کہ یہ گھر کس کا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا سارے کیس کی انویسٹیگیشن ہوگی۔ اگر تو وہ گھر عثمان کا ہے تو وہ اس ماڈل جو عورت ہے وہ عظمیٰ، ان کا قصور ہے، ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، ان کے دوسرے گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، اور یہ پھر سارا کا سارا اس کا قصور نکلے گا، اور پھر شراب کی بوتلیں بھی نکلیں گی، اور پھر یہ ساری چیزیں نکلیں گی۔ تو لیکن اگر گھر اس کا نہیں ہے، وہ گھر عظمیٰ کا گھر ہے، پھر سارا قصور ملک ریاض کی بیٹیوں کا نکلے گا۔ بہرحال FIR ہو گئی ہے، اور اب یہ ٹی وی والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تو وہ اوفینس جو ہے وہ کوئی ہائی اوفینس نہیں ہے، اتنے زیادہ اوفینس نہیں ہے، یہی ہے کہ جناب گھر کا مین آپ کو بتایا 452، اس کی 7 سال سزا ہے۔ تو وہ اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر اب یہ انویسٹیگیشن میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی گرفتاری آئے گی۔ تو دوستو اگر بظاہر دیکھا جائے نا، اگر یہ موقف جو آمنہ عثمان کا جو ملک ریاض کی بیٹی ہیں ان کا دیکھا جائے تو ہمیں یہ لگتا ہے، ریزنیبل لگتا ہے کہ اپنے خاوند کو بچانے کے لیے اس نے یہ کیا ہے۔ اور یہ انہوں نے پھر چونکہ FIR بھی نہیں کٹوائی، 3 دن کا ڈیلے ہے FIR میں، اور جو FIR وہ میں نے پڑھی ہے اس میں وہ لکھتی ہیں کہ تقریباً 15 لاکھ روپے کے ہمارے موبائل، گھڑیاں اور سونا وہ یہ ساتھ لے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں ماننے کو تیار کہ ملک ریاض کی بیٹی ہو جو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہیں، اور وہ ان کی گھڑی اٹھا لیں یا ان کا موبائل اٹھا لیں، ان کے ساتھ ان کے گارڈ ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جھوٹی FIR ہے، اور سارا یہ قصور جو ہے یہ جو ماڈل عظمیٰ خان ہے اس کا ہے۔ لیکن پبلک کی جو ہمدردیاں ہیں نا وہ اب اس عظمیٰ خان کے ساتھ جا رہی ہیں کہ ملک ریاض کا جو کردار ماضی میں رہا ہے نا خرید و فروخت والا، اس حوالے سے، لیکن اس حوالے سے دیکھا جائے تو FIR تو درج ہو گئی ہے، تو ملک ریاض کا یہاں پہ اثر کام نہیں کیا، تو FIR ہو گئی ہے، ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے۔ تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر وہ گھر عثمان کا ہے تو یہ FIR غلط ہے، اور اس کے اوپر جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں کہ جی 15 لاکھ روپے کے وہ سامان لے گئے ہیں، ڈکیتی، یہ وہ بھی غلط ہے۔ اور اگر گھر عظمیٰ کا ہے تو پھر یہ FIR درست ہے۔ یہ میں نے آپ کو قانونی تجزیہ کر کے بتا دیا ہے، باقی آپ خود ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔